Entre mayo de 2012 y mayo de 2013, los equipos de MSF Suiza han intervenido en 20 países. Este resumen presenta algunas de las operaciones más significativas de estos últimos 12 meses. Desde el inicio del conflicto en Siria, hace ya más de 2 años, los enfrentamientos no han dejado de intensificarse. Cada día, varios miles de sirios toman el camino del exilio. Los países vecinos han recibido ya a más de 1.4 millones de refugiados. Según el ACNUR, para mediados de abril de 2013, tan solo Líbano había acogido a más de 400.000 refugiados sirios, 40 veces más que el año anterior. Para hacer frente a esta gran afluencia, cuadruplicamos nuestra ayuda en el país. Para todos los recién llegados, el acceso a la atención médica es muy problemático, porque con frecuencia los refugiados no tienen recursos para pagar medicamentos, menos aún una hospitalización. نستقبل نحن بهاي العيادة الأمراض الحادة ومنقدم معاينات ومنقدم الأدوية مجانا. بسبب الطقس الرديء وظروف العيش يعني عم بتعيش العيال بدون تدفئة تقريبا أو تدفئة قليلة. عم نشوف أكثر شيء التهابات الرئوية العليا، التهابات التنفسية العليا، نحن عم نعمل لها علاج. En 2012, MSF dio más de 22.000 consultas en 2 hospitales de la ciudad de Trípoli y en el Valle de Beca, uno de los principales puntos de entrada al Líbano para los refugiados sirios. El invierno fue duro, sobre todo en el Valle de Beca, situado en las alturas. Las autoridades libanesas decidieron no abrir campamentos, por lo que los refugiados se dispersaron en los albergues que pudieron encontrar. Además de la atención médica, nuestros equipos multiplicaron la distribución de mantas, aceite para las estufas y artículos de primera necesidad para ayudar a los refugiados a sobrevivir al invierno. En junio y diciembre de 2012, se llevaron a cabo 2 estudios sucesivos sobre las condiciones de vida de los refugiados en Líbano. En 6 meses, su situación se había deteriorado claramente. 50% of the current refugee population cannot afford to receive proper medical treatment due to the fact that drugs are not offered free of charge. And this is, of course, a clear barrier preventing those beneficiary needs to have access to proper health care. Almost 80% of the Syrian refugees are not currently living in proper housing. Most of them are in fact currently residing in unfinished buildings, in old schools, in public buildings, collective shelters, which are all locations clearly not suitable to face particularly the winter time that we know, especially in some regions of Lebanon, is extremely harsh. Tras estas 2 encuestas, MSF denunció la insuficiencia de la ayuda otorgada a los refugiados. Aujourd'hui, au Liban, la majorité des réfugiés syriens n'ont pas accès à l'aide humanitaire. Dans ces conditions, MSF demande à ce que l'accès à l'assistance humanitaire pour ces populations ne soit pas lié à leur processus d'enregistrement. Et nous demandons également que l'accès aux soins, y compris pour les cas d'urgence, ne soit pas limité pour des questions d'enregistrement ou pour des questions financières. La situación de los refugiados no es mejor en Irak. En la región kurda, el campo de refugiados de Domiz se desborda. Trabajamos en el único dispensario del campo desde mayo de 2012. Desde entonces, el ingreso no ha cesado. En ocasiones, hasta 1.000 nuevos refugiados cruzan la frontera cada día. 60,000 أو 50,000 نسمة يعني هي التعاون هي مو كم هذه كمان لها علاقة يعني حتى مثلا البرايمري هيلث سنتر واحد ما بيكفي. Actualmente el campo de Domiz alberga alrededor de 35.000 personas. No hay suficiente cobijo para todo el mundo. La mayoría de los refugiados recién llegados al campo deben compartir tiendas, mantas, colchones e incluso el alimento con otras familias. يعني 5-6 عائلات بخيمة واحدة مترين ب3 أمتار شو بدها تشيل؟ والله عم ضلنا قاعدين بس نستر الأولاد والنسوان. احنا اللي مطلوب بدنا الحمامات وبدنا خيام وبدنا الحفوضات والحليب للأولاد. El invierno ha sido muy severo en la región. Las lluvias inundaron las tiendas. El campo se transformó en un campo de lodo. Las letrinas se desbordaron. Desde mediados de enero,
nuestros equipos distribuyen cada día 160.000 litros de agua a 1.800 familias. Además, se han distribuido alrededor de 8.000 kits de higiene. En el centro de salud se dan 3.500 consultas cada semana. Los recursos humanos trabajando en el proyecto se han duplicado. Las patologías observadas se vinculan principalmente a las precarias condiciones de vida. La promiscuidad favorece la propagación de las enfermedades. Since MSF has come here, we've faced some epidemics among the refugee population. One was an hepatitis A epidemic. Also, we've seen a measles epidemic, which is still going on. Also, malnutrition is a topic that we need to concentrate on in the camp because due to the difficult living conditions, it can happen that there is a shortage of food or that there is not enough for everyone. En abril de 2013, lanzamos una campaña de vacunación contra el sarampión. Después del invierno, se teme el regreso del calor. La temperatura puede aumentar hasta 50 grados en la región. When it was warmer, in October, November, we had a lot of diarrhea cases due to the bad water and sanitation system, and we expect that as soon as it's getting warmer again, these cases will rise again, probably. MSF está muy preocupada porque el flujo de nuevos refugiados no parece estar cerca de disminuir. Del otro lado de la frontera, la situación es, en efecto, catastrófica. Una vez más, la República Democrática del Congo significó una dura prueba para nuestros equipos. MSF trabaja desde 2001 en la provincia oriental, al noreste de la RDC, principalmente en la localidad de Geti, en Ituri. Este distrito es el escenario de enfrentamientos recurrentes entre el ejército y los rebeldes. MSF ha reforzado su presencia en el hospital de Geti, el cual cuenta con una sala de urgencias y una unidad de cuidados intensivos. En 2012, la provincia oriental se vio librada de los enfrentamientos, pero fue tremendamente afectada por las epidemias. En junio de 2012, MSF intervino de urgencia contra un brote de malaria. El sistema de salud congoleño no se daba abasto. Los equipos de MSF establecieron unidades de atención médica, abastecieron a los centros de salud y organizaron la transferencia de los casos más graves. Cerca de 60.000 personas fueron tratadas como de forma ambulatoria y más de 3.500 pacientes fueron hospitalizados. Dans les centres de santé, il y avait beaucoup de décès avant qu'on arrive ici. Sur un seul mois, on avait 25 décès au centre de santé de Cana. 25 décès d'enfants de 0 à 5 ans. C'était inadmissible parce qu'ils n'avaient pas de médicaments. La malaria es la causa principal de mortalidad en la RDC. La temporada de lluvias provoca la proliferación de mosquitos vectores de la enfermedad. Los niños menores de 5 años son los primeros afectados. Pero en 2012 se produjo en la provincia oriental un brote inusual, con muchos casos graves que requirieron de hospitalización. Lo repetimos incansablemente, la RDC es un desierto sanitario. Las inversiones en el sector de la salud son históricamente bajas. Los centros de salud carecen de todo. Esto es especialmente cierto en la provincia oriental. En esta región, grande como 12 veces el tamaño de Suiza, las dificultades de abastecimiento son enormes. Il faut absolument que les traitements soient disponibles, que les consultations soient gratuites, les traitements soient gratuits également, afin que la population qui est extrêmement pauvre puisse bénéficier du traitement de manière précoce, pour éviter qu'on ait affaire à des cas sévères qui sont beaucoup plus difficiles à traiter, qui nécessitent très souvent des transfusions. Desde octubre de 2012, el sarampión ha causado estragos entre los niños ya seriamente afectados por la malaria. MSF se ha lanzado a una nueva carrera contra el reloj para atender al máximo número de niños. Una vez más, el sistema de salud congoleño se vio desbordado por la magnitud de las necesidades. A pesar de que la epidemia fue declarada oficialmente, la atención médica no era gratuita, un obstáculo insuperable para la mayoría de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Al igual que contra la malaria, nuestros equipos tuvieron que enfrentar enormes desafíos logísticos para llegar a las comunidades más aisladas.
On a des patients qui arrivent de très très loin, d'environ 80 km, qui viennent en vélo. Et il y en a qui sont référés en moto, donc grâce à MSF, où on va justement dans les centres de santé pour donner l'information qu'on est là et les ramener en moto. Donc les mamans arrivent avec leurs petits sur la moto. Et on a de plus en plus d'enfants mal nourris en même temps, donc en plus de la rougeole, du paludisme. Donc on fait aussi le lait thérapeutique, on prend aussi en charge la malnutrition parce que l'enfant ne guérira pas si en plus de ça il est malnutri. Entre octubre de 2012 y abril de 2013, más de 21,000 pacientes de sarampión fueron tratados. Considerando que existen los medios para prevenirla, esta epidemia resulta aún más indignante. La vacuna contra el sarampión es barata y muy eficaz. MSF ha vacunado a 200,000 niños en la provincia oriental. En Siria, el Sahel, Somalia, Sudán y Corea del Norte, nos hemos enfrentado a un entorno cambiante y peligroso. Debemos adaptarnos constantemente para poder tener acceso a las poblaciones. Il y a quelques années, dans nombre de zones de conflit, notre sécurité, notre approche était basée sur notre action directe aux populations. Aujourd'hui, cette action directe aux populations est réduite et les populations elles-mêmes se retrouvent sur le joug, on va dire, de groupes, de gouvernements. Et donc ça amène à changer nos formes, nos formes de négociation et d'approche. Actuellement, c'est clairement, toutes les zones gouvernementales syriennes sont inaccessibles pour MSF, que ce soit avec des personnels nationaux, que ce soit avec des internationaux. El gobierno sirio niega el acceso de MSF al territorio que controla. En Irak, en cambio, 3 años de negociaciones han brindado sus frutos. Los expatriados pueden por fin trabajar en el hospital de Hawiyah, al norte del país. En Irak, 10 años después de la caída de Saddam Hussein, las tensiones entre las comunidades subsisten y la violencia sigue siendo omnipresente. Aujourd'hui, on est arrivé à passer des premières nuits à Hawiyah. On peut dire, bon, c'est anecdotique, mais c'est à terme pour pouvoir avoir des équipes en continu sur place et de pouvoir répondre au final à ce qui est une problématique dont on ne parle pas beaucoup en Irak, qui sont les zones de santé qui sont peu ou pas desservies par le ministère de la Santé, avec des problématiques claires de médecine ou de chirurgie, voire de chirurgie de guerre. On arrive à des contextes comme le Niger, où il n'y a pas de guerre au Niger, mais où notre espace de travail, MSF, s'est réduit. La intervención militar en Mali, encabezada por Francia, aumentó el riesgo de represalias contra los occidentales en todo el Sahel. Tuvimos que tomar nuevas medidas preventivas en Niger y también en Tchad. On revoit également nos stratégies pour mieux utiliser les personnels avec des actions qui sont en amont, on va dire, des pics épidémiques ou des pics de nutrition. Il y a un gros travail autour de l'accès aux populations avec des activités de prévention qui ne sont pas seulement autour de la nutrition, mais il agite la malaria et d'essayer d'y ajouter plus tard de la vaccination. En Sudán, MSF ha creado una unidad de respuesta a emergencias compuesta por personal sudanés. C'est une forme d'adaptation, c'est non pas seulement de répondre aux urgences, mais de les préparer. Donc de les préparer, c'est aussi, on va dire, non pas seulement d'un point de vue technique, d'un point de vue protocole, mais également d'un point de vue politique, sur quoi on s'appuie, sur quels autres acteurs peuvent influencer pour répondre. Et de rentrer dans ces discussions, ça permet aussi d'identifier où on peut appuyer pour pouvoir ouvrir des portes. En diciembre de 2012, esta unidad intervino en Darfur, al oeste de Sudán, a raíz de una epidemia de fiebre amarilla. En varias localidades se dio apoyo a la campaña de vacunación dirigida por el Ministerio de Salud. La unidad trató también cerca de 200 casos. Signo de apertura, las autoridades sudanesas autorizaron a los expatriados para ir ahí. En Darfur, esto no había sucedido desde hace 5 años. En Kenia, en los campos de refugiados de Dadaab, tuvimos que evacuar a nuestro personal internacional después del secuestro de 2 de nuestras colaboradoras en octubre de 2011. Sur Dadaab, là on va dire les contraintes sécuritaires, malheureusement, ça nous a obligés à travailler différemment. Alors, il y avait quand même un avantage, on ne venait pas d'arriver à Dadaab, donc il y avait déjà des personnels présents, nationaux, kenyans, somaliens, avec, on va dire, avec des connaissances suffisantes aussi pour pouvoir continuer à faire tourner. Mais l'adaptation principale, et ce qui nous a obligés, c'est à revoir la façon de travailler et de revoir les priorités, revoir justement de mieux utiliser les ressources pour qu'il y ait une continuité des soins pour la population.
MSF sigue siendo el único proveedor de atención médica en Dagali, uno de los campos de refugiados de Dadaab. En 2012, los equipos proporcionaron cerca de 14.000 consultas al mes para los refugiados somalíes. En la capital somalí, hemos consolidado nuestro hospital, pero salir de Mogadiscio sigue siendo muy peligroso. A finales de 2012, un equipo realizó varias intervenciones relámpago en el corredor de Afgoye. Este lugar en las afueras de Mogadiscio alberga una de las concentraciones más grandes del mundo de personas desplazadas internamente. Dans le cadre d'Afgoye, sur les informations qu'il y avait d'alerte nutritionnelle, il a plutôt que d'intervenir en faisant une première phase d'évaluation avec screening, possiblement en réponse après, vu les informations qu'il y avait, on a directement répondu par screening, réponse nutritionnelle et ajouté consultation et vaccination. MSF ha desarrollado enfoques similares en ciertas zonas de la República Democrática del Congo, donde los equipos diagnostican o tratan la enfermedad del sueño. Sur le Congo, autour de la maladie du sommeil, de ne pas seulement avoir des équipes qui traitent la maladie du sommeil, mais d'ajouter d'autres activités qui touchent la population, en sachant que dans certaines zones du Congo, elles sont difficiles d'accès pour des raisons logistiques, également pour des raisons de sécurité. Donc, quand on a accès, on en profite, on va dire, pour élargir l'offre de soins. Por último, Corea del Norte es uno de los países más cerrados del mundo. No obstante, hemos logrado entreabrir la puerta y uno de nuestros equipos ha podido ir al hospital de Anju. On est à 3 visites en Corée, des périodes de 15 jours à 3 semaines sur place. On apporte un training spécifique sur des pathologies identifiées au niveau de l'hôpital et qui peuvent justement aussi toucher à l'extérieur et de travailler directement au lit du malade. Donc ça permet de créer un climat, on va dire aujourd'hui, entre les Nord-Coréens, cet hôpital d'Anju et les équipes MSF. À terme, c'est une stratégie alors, qui déjà nous a permis de rentrer, déjà nous permet de continuer à discuter avec eux. À terme, c'est pour permettre d'avoir une présence plus longue sur le terrain et d'arriver à des objectifs plus larges que le training et le traitement de cas au lit du malade. En Guinea, Suazilandia y Kirguistán hemos desarrollado nuevos enfoques médicos para responder mejor a las necesidades de los pacientes. En abril y mayo de 2012, MSF lanzó una campaña de vacunación contra el cólera en Guinea. Era la primera vez que las poblaciones estaban protegidas durante una epidemia en África. La population est satisfaite. Satisfaite parce que c'est une maladie vraiment que tout le monde avait peur. Hein. Et puis, vraiment, c'est la première fois chez nous que cette action-là a été faite. Cerca de 150.000 personas recibieron una vacuna oral tomada en 2 dosis en la región de Bofa, al norte de la capital Conakry. This year as well, in Bofa, the first cases were reported in February, so we thought that's a good place to use the vaccine and potentially prevent the spread of the epidemic further inland and towards Conakry as well. Posteriormente, la región de Bofa se sometió a vigilancia epidemiológica para medir el impacto de la vacunación. On a vacciné en fait les zones en périphérie de la ville, sur les côtes, où les premiers cas de choléra étaient apparus. Donc ces zones-là ont été protégées, mais c'est vrai qu'on avait seulement 150 000 doses de vaccins, donc on a vacciné en gros 150 000 personnes. Par contre, une fois que le choléra est rentré dans la ville de Conakry, qui est peuplée d'à peu près 2 millions, voire probablement même plus d'habitants, avec une sanitation qui est absolument désastreuse, avec un système d'approvisionnement en eau qui est absolument obsolète, effectivement, là, l'épidémie a pris des proportions énormes et là, MSF est intervenu sur la prise en charge, sensibilisation et puis approvisionnement en eau propre. En junio de 2012, 4.700 enfermos de cólera fueron atendidos en 4 centros de tratamiento temporales instalados en la capital. La vacunación tuvo otros efectos positivos. Se organizaron debates bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para generar una reserva de vacunas a nivel internacional. L'idée, c'était de pouvoir créer un stock qui soit disponible pour n'importe quel pays ou n'importe quelle organisation qui le demande, et ça sans délai. On parle de 2 millions de doses, c'est pas énorme, mais ça permet de commencer en tout cas une intervention de vaccination choléra très rapidement. Ce stock de vaccins choléra, il est là pour
répondre à une épidémie de choléra, pour utiliser ces vaccins seulement dans le cadre d'une réponse à une épidémie, pas sur une vaccination de routine dans des pays qui seraient endémiques avec le choléra. En Suazilandia, implementamos un proyecto piloto para someter a tratamiento antirretroviral a todas las mujeres embarazadas seropositivas. En este reino de África Austral, más de 20% de la población adulta está infectada con VIH. Las mujeres embarazadas son las más afectadas. Más de 40% de las mujeres que acuden a los centros de salud para el seguimiento de sus embarazos son portadoras del virus. Dans ce contexte-là, MSF a décidé de ne pas seulement travailler sur la morbidité ou la mortalité liée au VIH et à la tuberculose, mais également d'essayer de mettre en place une stratégie opérationnelle qui puisse avoir un effet sur la transmission du virus. On a commencé cette année avec la mise en place du fameux PMTCT-B+, qui est la mise sous traitement antirétroviraux des femmes enceintes, quel que soit leur niveau d'infection avec le virus. Uno de los objetivos de esta estrategia es impedir el contagio del feto. Además de mantener vivos a los enfermos, está científicamente probado que los antirretrovirales reducen el riesgo de transmisión. Cette stratégie-là ne protège pas seulement la maman qu'on met sous antirétroviraux, mais elle protège aussi le bébé dont elle est enceinte à ce moment-là, et protégera également dans le futur, lors d'une prochaine grossesse, le futur bébé à naître. Donc on a beaucoup d'avantages avec cette stratégie. Desde febrero de 2013, alrededor de 50 mujeres iniciaron un tratamiento antirretroviral en conformidad con este nuevo proyecto. De aquí a fin de año, se pretende poner bajo tratamiento a otras 250 mujeres. Posteriormente, cada vez más mujeres serán integradas al programa. Ce n'est que la première étape pour ce qu'on voudrait faire, qui est du test and treat, c'est-à-dire élargir le groupe cible des femmes enceintes également a la población general. El objetivo final es invertir la curva de la epidemia de SIDA que diezmó a la población de Suazilandia. A principios de 2012, pusimos en marcha un nuevo proyecto contra la tuberculosis multiresistente en el distrito de Kara-Suu, al sur de Kirguistán. MSF está presente en ese país de Asia Central desde 2005. El Kirguistán es uno de los países más afectados por la tuberculosis y sus formas resistentes. Los equipos han trabajado hasta ahora con los presos kirguises. Las prisiones son uno de los principales reservorios de la enfermedad. En Kara-Suu quisimos mostrar que es posible otra forma de tratar la tuberculosis multiresistente en el sistema civil. Il est prouvé maintenant qu'il y a possibilité de prendre en charge les patients tuberculeux multirésistants, pas seulement en les gardant à l'hôpital, ce qui est de coutume là-bas, mais en leur donnant les médicaments, mais ils restent chez eux. Ce qui favorise l'adhérence, parce que la durée de ce traitement est très longue, c'est 2 ans de traitement, et pour une personne d'être hospitalisée pendant 2 ans, c'est extrêmement lourd à vivre pour elle, pour sa famille, etc. En 2012, alrededor de 50 pacientes afectados fueron tratados a domicilio. Solo se decidía por la hospitalización en casos de extrema necesidad. Le deuxième aspect, c'est de se dire, un patient multirésistant à la tuberculose, il a souvent des pathologies associées. Jusqu'aujourd'hui, ce patient, s'il a un problème, par exemple, de VIH, il va être pris en charge dans une autre institution. S'il a un problème psychologique, il devra aller voir un psychiatre dans un autre hôpital. Donc l'idée aussi de ce projet, c'est de montrer qu'on peut prendre le patient en tant que tel, en tant que personne, et pas en fonction de sa maladie. Pour telle maladie ici, pour telle maladie ailleurs. Donc c'est d'intégrer la prise en charge de la tuberculose avec toutes les autres pathologies associées, comme le diabète, comme la dépression, comme la dépendance à l'alcool ou l'infection avec le VIH, etc.